नमस्कार युवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. कारापूर सरवण हांगासर फाटले 34 दीस हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रकल्पाच्या विरोधात थंयसरल्या थळाव्या लोकांचे आंदोलन सुरू आसा. या आंदोलनाक आता 34 दीस जाले. या आंदोलनाच्या फाटभुंयेर एक महत्वाची सभा ही सरवणा हांगासर फाल्यां जावपाची आसा. इनफ इज इनफ या लोक चळवळीची सभा ही फाल्यां सरवणा सांजेच्या 5:30 वरांचेर सरवण हांगासरल्या श्यामपुरुष देवस्थान सभागृहांत 5:30 वरांचेर जातली. आणि इनफ इज इनफ या लोक चळवळीचे फुडारी रिटायर्ड जस्टीस फेर्दीन रिवेलो हे या सभेत लोकांक मार्गदर्शन करतले. ही सभा खूप महत्वाची आसा, कारण ज्या तरेन कारापुरा हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा आणि ह्या प्रोजेक्टाचे वेगवेगळ्या थराचेर सामाजीक, पर्यावरणीय, आर्थीक असे वेगवेगळे परिणाम हे त्या वाठाराचेर जावपाचे आसात. आणि त्या अनुषंगान कशा तरेन लोकांक न्याय फावो जावपाक शकता हो विशय मुखेलपणान फाल्यांच्या ह्या सभेत चर्चेक येतलो. कारापुरांत जावपी ह्या प्रकल्पाच्या विशयी सरवण गांवांतूय सध्या बरोच बोवाळ चल्ला, कारण ह्या प्रोजेक्टाक एक्सेस नासलेलो हो एक्सेस सरवणच्या कोमुनिदाद जमनींतल्यान हो एक्सेस फावो जाल्लो आसा. म्हणटकूच सरवणच्या कोमुनिदादीच्या घटकां भितरूय सध्या बोवाळ चल्ला की कोमुनिदादींतल्या खंयच्या घटकांनी ह्या प्रकल्पाच्या एक्सेसा खातीर नो ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा, कारण सगळ्या पुराय कोमुनिदादीक ह्या विशयी कांयच खबर ना. आणि त्या खातीर सरवण गांवांत कोमुनिदादीन दवंडी पिटोवन ह्या संदर्भात ज्या कोणी ह्या रस्त्या खातीर परमिशन दिला तांणी मेकळेपणान देवळान येवन ताची जबाब दिवचो अशें आवाहन तांणी केलां. आणि ना जाल्यार एक गाराणें ते देवळान घालतले ह्या सगळ्या कृतीच्या बाबतीत. आणि त्या खातीर सरवण गांवांतले थळावे लोक हे बरेच ह्या संदर्भान खवळलेले आसात. म्हणटकूच सरवण आणि कारापूर हे दोनूय गांव जर ह्या विशयाचेर एकठांय येयले जाल्यार हो विशय आनीक तापपाक शकता. आणि त्या अनुषंगानूय हालचाली सद्याच्या परिस्थितीन सुरू जाल्ल्यो आसा. पुराय दिवचल तालुक्यांतल्या लोकांनी म्हाका दिसता ह्या सभेक हाजीर रावन ह्या कारापूर लोकांक आपलो तेंको दिवपाची गरज आसा. फक्त दिवचलच न्हू तर पुराय गोंयभरांतल्यान जे जे एक्टिविस्ट आसात, जे जे जागृत गोंयकार आसात, जांकां दिसता की गोंय सांबाळपाची गरज आसा, तांणी फाल्यां सरवण हांगासर ह्या सभेक हजर रावन आपलो तेंको त्या गांवांतल्या लोकांक दिवचो, जेणे करून तांचे बळ हे वाडटलें आणि तांच्या आंदोलनाक आनीक ताकद फावो जातली. हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा ह्या प्रकल्पा विशयी खऱ्या अर्थान हो विशय आणि ह्या विशया फाटले ज्यो बेकायदा गजाली आसात, कशा तरेन ह्या प्रोजेक्टाक परमिशनां मेळ्ळी आणि ह्या प्रोजेक्टाच्या विशयीची पूर्ण फाटभूंय ज्या मनशान पुराय गोंयकारां मुखार दवरली ते म्हटल्यार आमचे गोंयचे नामनेचे सोशल एक्टिविस्ट स्वप्नेश शेर्लेकार. स्वप्नेश शेर्लेकार हांणी ह्या प्रकल्पाच्या इलिगॅलिटीसाच्या बाबतींत आतां मेरेन कितलेशेच व्हिडिओज काडल्यात, कितलेशेच तांणी उलोवप केल्लेलें आसा. ह्या सगळ्या गजालींचेर हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा ह्या कंपनीन स्वप्नेश शेर्लेकार हाच्या विरोधात 15 कोटी रुपयाचो डिफमेशन सूट फायल केल्लो आसा. हो सूट तांणी बॉम्बे हायकोर्टाच्या बॉम्बे बेंचा मुखार फायल केला, जेणे करून हांगाल्यान ताका परत परत बॉम्बे फावटी मारच्यो वेळ येवपाक जाय आनी तो थकपाक जाय अशा पद्दतींतल्यान हो सूट फायल जाल्लो आसा. आता ह्या सुटाच्या संदर्भात स्वप्नेश शेर्लेकार हांणी रिस्पॉन्स दिल्लोय आसा आणि तांच्या वतीन बॉम्बे हायकोर्टान तांच्या वतीन वकिलूय उबो जाल्लो आसा. म्हणटकूच लिगल फायट दिवपाची तयारी ही स्वप्नेश शेर्लेकार हांणी पुरायपणान ह्या प्रकरणांतल्यान दाखयल्ली आसा. आणि एक इंट्रस्टिंग गजाल ह्याच बाबतींत आमकां आयजूच लक्षांत आयली आणि कळ्ळी, ती म्हटल्यार 17 अंडर जी फीज लेवी करपाची आसता ती खरी म्हटल्यार फीज थारलेली 1000 रुपया, पूण त्या 1000च्या बदल्यांत TCP डिपार्टमेंटा कडल्यान फक्त 200 रुपये फी लेवी करपाचो प्रकार घडलेलो. ह्या विरोधात स्वप्नेश शेर्लेकार हांणी बॉम्बे हायकोर्टान एक पिटिशन फायल केलें आणि ते पिटिशन फायल केल्या उपरांत ऑलमोस्ट
47 केसींतले 42 प्रकरणांत सरकारान ती फी रिकवर केली आणि 7 केसीस आसात त्यो केसीस तांणी रिजेक्ट केलो. आता ही रिकवर केल्ली फीज जी आसा ती फीज ऑलमोस्ट 20 ते 22 कोटी सुमार फीज ही ह्या पिटिशना उपरांत सरकाराक रिकवर करची पडली. आता ही रिकवरी कोणा खातीर जाली तर ही रिकवरी स्वप्नेश शेल्लेकार हांणी जे पिटिशन फायल केलें त्या पिटिशना खातीर ही रिकवरी जावपाक शकली. एके वटेन स्वप्नेश शेल्लेकार हांच्या ह्या पिटिशना खातीर सरकाराक सुमार 20 ते 22 कोटी रुपया फावो जाले आणि दुसरीकडे त्याच स्वप्नेश शेल्लेकाराच्या विरोधात एक प्रायव्हेट कंपनी आपली बदनामी केल्ल्याच्या कारणां वयल्यान 15 कोटी रुपयाचो डिफेमेशन सूट फायल करता. अश्यो ह्यो दोन गजाली एकठांय आमकां पळोवपाक मेळटा. आता रिकवरी केल्या उपरांत सरकारान ते पिटिशन डिसमीस केलें आणि ते पिटिशन डिसमीस जाल्या उपरांत सरकारान जे चीफ टाउन प्लॅनर असले राजेश नाईक त्यांच्या विरोधात जी व्हिजिलन्स इन्क्वायरी सुरू असली तीवूय फाटी घेतली आणि तांकां मेकळे केले. आता हातूंतल्यान राजेश नाईक हे सुटले खरे पूण ते सुटले कित्या वयल्यान तर सरकारान ती फी रिकवरी केली म्हणून. आता रिकवरी जी असता ती रिकवरी म्हटल्यार निर्दोषत्व आसा काय कितें. मिस्टेक केल्या उपरांत ती नुकसाणी जाली आणि त्या नुकसाणीची रिकवरी सरकारान केली म्हणटकूच हाचो अर्थ ती केस ही मेकळी जाली अशी जावपाक जायना. पूण तातूंतल्यान राजेश नाईक हांकां ह्या व्हिजिलन्साच्या ह्या संकटांतल्यान सरकारान मेकळे केले आणि खऱ्या अर्थान तांकां आतां तांचे जे रिटायरमेंट बेनिफिट्स आसात ते मेळपाक शकतात. पुणून हांगासर मुख्यत्वेन जे पिटिशन स्वप्नेश शेल्लेकार हांणी फायल केले त्या पिटिशनाचो परिणाम म्हणून सरकाराक हे 20 ते 22 कोटी रुपया रिकवर करचे पडले. हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा हांणी फायल केल्ल्या डिफेमेशन सुटाक ज्या पद्दतीन उत्तर दिवपाक जाय त्या पद्दतीन ताचे लिगल फायट दिवन ताका उत्तर दिवपाचें काम स्वप्नेश शेल्लेकार हे करतलेच. पुणून स्वप्नेश शेल्लेकार हे गोंयकारा खातीर काम करतात, गोंय सांबाळपा खातीर काम करतात आणि ज्यो इलिगॅलिटीज जातात त्या इलिगॅलिटीजच्या बाबतीत पुराय म्हायती ही विथ प्रूफ विथ डॉक्युमेंटेशन गोंयकारा मुखार दवरतात. खरें म्हटल्यार एक व्हड जागृतायेचें काम हे स्वप्नेश बाब शेल्लेकार करतात आणि ह्या कामा खातीरूच तांचेर जेन्ना अशा तरेचो हो डिफेमेशन सूट फायल जाता ह्या वेळार आमी पुराय गोंयकारांनी तांच्या फाटल्यान ठामपणान उबे रावपाची गरज आसा. तांच्या फाटल्यान तांकां तेंको दिवपाची गरज आसा. पुराय गोंय हे तांच्या फाटल्यान ह्या पुराय डिफेमेशन सुटाच्या प्रकरणान उबे रावतले हाची जाणीव न्याय पालिकेकूय जावप खूब गरजेचें. कारण जो आपल्या भुमी खातीर आपल्या भुये खातीर फायट करता त्याच्या फाटल्यान उबे रावप हे आमचें कर्तव्य थारता. कारापूरच्या ह्या पुराय प्रकरणान खऱ्या अर्थान जागृताय करून ह्यो सगळ्यो इलिगॅलिटीज लोकां मुखार हाडपाचें काम हे स्वप्नेश शेल्लेकार हांणीच केल्लें आसा. फाल्यां ह्या कारापूर सरवण प्रोजेक्टाच्या बाबतीत सरवणा हांगासर जी मिटींग जातली, जी जाहीर सभा जातली, ह्या जाहीर सभेक चडांत चड गोंयकारांनी वांटेकार जावपाची गरज आसा. खरें म्हटल्यार ही जाहीर सभा कारापुरांत जावपाची आसली पूण कारापुरांत ही जाहीर सभा घेवपाक पुलिसांनी हरकत घेतल्या कारणान निमणी ही जाहीर सभा हॉलांत घेवची पडली. कांय नज कितले जरी सतावणूक आणि कितली जरी अडवणूक ह्या सरकारान केली तरी पूण लोकांचो आवाज लोकांच्यो आकांक्षा ह्यो थांबोवपाक शकना. पुराय दिवचल तालुक्यांतल्या जागृत गोंयकारांनी जांकां दिसता की आमचें गोंय हें साल्वार जावपाक जाय, आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर गोंय हें सांबाळून दवरपाक जाय, त्या दिवचल तालुक्यांतल्या लोकांनी फाल्यां एक दीस कांय वरां काडची आणि ह्या सरवणांतल्या सभेक हाजीर रावन ह्या सभेक तांणी तेंको दिवचो. कारापूर सरवणच्या लोकांक तेंको दिवचो. दिवचल तालुक्या सयत हेर जे तालुके आसात आणि पुराय गोंयांतल्या जागृत लोकांनी ह्या मिटिंगेक हाजीर रावन ही मिटींग यशस्वी करची जाणी करून एक क्लियर मेसेज सरकाराक आणि जे कोण ह्या इलिगॅलिटीन आसात तांकां वचचो की गोंयकार आतां जागो जाला, इनफ इज इनफ आणि गोंयकार सोंसचो ना. आतां ह्यो सगळ्यो गजाली बंद जावपाक जाय आणि गोंय साल्वार जावपाक जाय. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म
खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.